Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer taknta. Donc c'est comme tamina. Donc c'est taknta. On va la préparer pour la fête du Mawlid Nabawi. Donc salam alaikum. اليوم غادي نوجدوا taknta. يعني هي اللي تشبه للطمينه مي هذه سموها تكنطا زعما تقليديه نتاع بكري لا باز زعما ومن بعد تقدري تموديفيها كيما حبيتي. Donc, taknata, ça c'est une ancienne recette de grand-mère. Donc, je vais la préparer devant vous. دونك هذه لا روسيت نتاع بكري نتاع الجدات ديالنا الفرينه ماشي نتاع السميد. واحد الخطره اخرى غادي ندير لكم نتاع السميد. دونك سيت تاكنتا جو في لا بريباري افيك دو لا فارين pas avec de la semoule. Donc on peut la préparer avec la semoule. La prochaine fois je ferai une recette avec de la semoule taknta à la semoule. Cette fois-ci ça va être avec de la farine. Donc tout d'abord, commencez par tamiser. Donc prenez n'importe quelle farine que vous avez à la maison et tamisez-la bien sûr. Donc بعد تاخدي الفرينه لازم تفوتيها في تغربليها يعني تفوتيها في الطامي هذا تكون عندك مغربله كومسا ما يكونش عندك هذوك الكويرات كومسا vous évitez d'avoir des petites bulles de farine. Donc bien la tamiser. Donc et après on va prendre une poêle bien lourde. Donc من بعد تاخدي المقله ثقيله وتقلي تحمري الفرينه ديالك تو دوسمون وما تنسيش لازم تقعدي غير تخلطي باش ما تحرقيهاش. Donc faites vraiment bien attention, prenez une bonne poêle comme ça bien lourde et allumez le feu bien sûr pardon et faites dorer votre farine à moitié. Donc on va commencer à faire dorer la farine et après il faut vraiment faire attention de bien surveiller parce que pour pas la brûler en fait parce que ça va vite et donc il faut vraiment être à côté et ça prend un petit peu de temps par contre. Donc ça prend du temps pour faire dorer soit la farine soit la semoule. La farine c'est plus long que la semoule. Donc c'est une recette de grand-mère. Donc elle est facile à préparer mais ça prend un petit peu de temps. Elle est calorique mais ça on la prépare vraiment pour les occasions, donc de temps en temps, une fois par an ou 2 fois par an, donc c'est tout. Après sauf pour les gens qui aiment bien ça, il y en a qui adorent. Donc voilà. Donc هذه زعما لا روسيت تقليديه هي غنيه جدا بالحريرات ثقيله بزاف غنيه بصح هاد الحوايج هادو نديروهم خطره في السنه ولا زوج خطرات في العام خاصة في المولد النبوي. مي كاين الناس اللي يحبوهم دو طونزون طون يديروها ما يستغنوش على هاد الحوايج تقليديا. انا نديرها غير خطرة في العام يا encore. دونك هاني غادي ندير لكم فريمون لا روسيت التقليديه نتاع الجدات نتاعنا نتاع بكري الاولى كامل ماشي موديفيي غير لا ديكوراسيون نديروها نقدروا نموديفيوها مي هذه فريمون لا روسيت دو باز نتاع الفرينه. لا بروشين فوا ندير لكم نتاع السميد. دونك je viens de dire que cette fois-ci je fais avec la farine et la prochaine je ferai tamina ano taknta avec la semoule. Donc c'est une recette différente par rapport à celle de la semoule. Elle est facile à préparer. Donc ce qu'on a besoin, donc on a besoin de la farine. Vous faites la quantité que vous voulez. Donc moi j'ai pris à peu près 400 à 500 grammes de la farine que je fais dorer. On a besoin seulement d'une petite pincée de sel, donc vraiment une pincée de sel. Et on a besoin d'un verre du beurre. Voilà, faites la moitié de beurre ou plus que la moitié en beurre. Il reste d'huile. Faites mélanger, faites fondre le beurre, mélangez avec d'huile, de préférence d'huile de tournesol. Voilà, et du beurre. Donc là moi j'ai fait fondre mon beurre maintenant et j'ai mélangé les deux dans un verre. Donc comme ça pour ma quantité j'ai besoin d'un verre.
Donc il faut vraiment bien surveiller, comme je vous ai dit au début, la farine. Donc لازم تحضي مليح الفرينه وتقعدي غير تخلطي. faut prendre une cuillère en bois et surveiller bien. On a besoin aussi de miel, à peu près 400 à 500 millilitres de miel, n'importe quel miel que vous avez. Donc de préférence prenez un bon miel, ça donne un bon goût. Sinon, si vous avez du miel que vous faites maison ou le miel des grands commerces, voilà, comme ça, n'importe quel miel que vous avez à la maison, moi je vais le préparer avec celui-là. Donc, et une pincée de cannelle, une pincée, et une cuillère de fleurs d'oranger. Donc نحتاجوا غير قرصة نتاع القرفة، قرصه ملح غير شويه زعما ماشي بزاف، غير قرصه تاع ملح، باسكو هذه ما يديروش فيها الملح نورمالمون، هي هذاك القرصه اللي نديروها في كل حاجه هكذا، اون بانسي سالمون. ومن بعد نحتاجوا العسل لازم نديروا لها شويه بزاف، الدهان والعسل لازم نديروا بزاف. تاخذي كاس دير فيه بزاف نتاع 3/4 زعما هكذا نتاع الدهان وتعمريه، والغاز تعمريه بالزيت. الزيت دوبي الدهان ديالك وتزيد تعمري الكاس بالزيت باش يجي عندك كاس. ابخي سا ديبون لا كونتيتي زعما اللي تكوني درتيها، هذا ديريه ابار وبعد ما تفرغيهش ضربه واحده، لازم تديري تدريجيا. هذه لا غوسيت كيما نقول لك نتاع بكري نتاع الجدات نتاعنا وسهله للتحضير. ابخي لا ديكوراسيون تذكرها باش تحبي. من بعد ديري قرفه، ديري مغرف نتاع ما زهر لو دو فلور دورانجي والعسل كما قلت لك. العسل يا اللي تكوني خدمتيه في الدار يكون شباب، ولا يكون عندك العسل اللي كان عندك في الدار. مي العسل لازم ديري لها شويه بزاف باش تشكل غوسيت شابه. ما تنسيش تقعدي غير تحركي باش ما تكحلكش عليها. هذه زعما باسكو الا كانت الفرينه عندك محروقه اللذه ديالها ما تجيش شابه. سي بور سا لازم تقعدي تحركي حتى تولي لك طوغي. Donc il faut bien mélanger avec la cuillère en bois. Il faut bien surveiller. Il faut pas laisser la farine brûler. Donc comme ça, vous n'aurez pas un arrière-goût amer. Donc c'est pour ça il faut vraiment, pour réussir cette recette, bien surveiller la farine. Donc bien la faire dorer, mais ne pas la brûler. دونك لازم ترجعيها ذهبيه وما لازمش تحرقيها باش ما يجيكش هذاك الجو امير قبيح في الفم، باش زعما ضيعتي الوقت ديالك في الخدمه ديالها وتضيعي بزاف حوايج هكذا شابين اللي غادي نضيفوهم باش تجيلك شابه. زعما على حاجه شابه ما لازمش تغفلي ومن بعد تحرقيها وكا. دروك نزيد نكمل هذا باش نرجعه شويه ذهبي، ومن بعد نبدا نضيف الزيت والعسل تدريجيا غير بشويه حتى نكمل. Donc il faut continuer à faire dorer la farine et à la fin on va commencer à rajouter notre mélange beurre et huile tout doucement, donc progressivement en mélangeant bien sûr pour avoir une pâte un petit peu liquide, pas trop épaisse et pas trop liquide. Donc mais toujours en mélangeant et toujours sur un feu doux. Et après on va rajouter aussi du miel et toujours sur le feu en mélangeant bien sûr. Donc le secret de la réussite de cette recette, il faut vraiment surveiller, comme je viens de dire, mélanger, il faut pas arrêter du tout pour pas brûler la farine. Vraiment il faut la faire dorer mais pas la brûler. Je vais continuer. Donc si vous voyez qu'il y a des petites boules comme ça qui se forment, repassez votre farine dorée dans le tamis.
دونك تاميزي encore une fois. دونك اللي كان تشوفي عاود الكريات غادي يجيو لك هكذا، عاود تاميزيها، عاود فوتيها، غربليها يعني. دونك là j'ai retamisé ma farine. Regardez comme elle est bien dorée. دونك بعد غربليها هذه، فوتيها في الطامي نتاعك. اشاك فوا تشوفي هذوك لي الكويرات فوتيها في الطامي. Donc à chaque fois vous voyez des petites boules qui se forment, passez votre farine, prenez du temps et passez votre farine dorée dans le tamis. Donc tamisez bien. S'il y a des boules qui sont brûlées, donc ne les mélangez pas, il faut les jeter. Donc et mélangez bien. Donc là je vais rajouter une pincée de sel, seulement une pincée. Donc vraiment, hop, et voilà, c'est tout. Une pincée de la cannelle. Donc ديري غير قرصة د الملح وقرصة نتاع القرفة ومغرف نتاع مزهر. Donc une fois la farine dorée, donc toujours sur un feu doux, commencez à rajouter votre beurre et le beurre avec l'huile qu'on avait mélangée. Vous pouvez mélanger en même temps avec le miel. Donc et commencez à rajouter tout doucement, comme je vous ai dit au début, progressivement en mélangeant. دونك من بعد تبداي تضيفي هذاك الدهان، هذاك الزبده اللي درتيها مع الزيت، تقدري تخلطي معاها او ميم طون العسل وتخلطي، تقعدي غير تزيدي شويه شويه وتخلطي. N'oubliez pas de rajouter une petite cuillère de fleurs d'oranger. Ça c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous aimez pas l'eau de fleurs d'oranger, il faut pas rajouter. Moi j'adore, donc j'ai mis une cuillère à soupe. Donc et toujours en mélangeant. Donc اللي كان تحبي ما زهر تضيفي، لما تحبيش ما تضيفيش. donc تقدري تضيفي، تقعدي غير تضيفي العسل مع لو بور او ميم طون، تحركي لازم تقعدي غير تحركي ما تسهيش. donc toujours en mélangeant, il faut rajouter, donc sur toujours un feu doux, rajouter le beurre et l'huile. J'ai oublié de vous dire, il faut vraiment investir dans un bon beurre. donc لازم تاخدي الزبده من نوع جيد، خاطر هذا سي ان ديسير parce que ça c'est un dessert, donc il faut vraiment prendre un bon beurre de bonne qualité et du miel de bonne qualité, c'est mieux. Après si vous n'avez pas, c'est pas grave. donc ajoutez progressivement le mélange. J'ai tout mélangé, le miel avec le beurre et l'huile. donc j'ai fait une petite quantité moi, du coup je mélange tout en même temps, le miel, le beurre avec la farine. donc il faut bien, ça sent bon, ça sent super bon, l'odeur du miel là qui est, voilà. il faut que ça soit pas trop épais et pas trop liquide. donc continuez à mélanger. donc comme je vous ai dit, il faut pas que ça soit trop épais ni trop liquide. vous voyez là comment c'est. donc il faut bien la travailler avec du beurre, du miel, le mélange beurre, miel, huile. S'il faut rajouter un petit peu de miel, bah rajoutez. Ça sent super bon et c'est un délice, vraiment, voilà. et mélangez vraiment. pour réussir cette recette, il faut vraiment bien mélanger. donc لازم تحركي. هذه فريمون لا روسيت تاع لا باز تاع بكري تاع الجدات نتاعنا. لازم تخلطي مليح، ضيفي هذاك الميلونج نتاع الزيت نتاع الدهان. انا درت خليط مع العسل مع الدهان، وخليط دهان مع الزيت. هاني غير نضيف
من بعد خلطي مليح على النار. لازم تقعدي على النار هاديه وتخلطي تخدميها مليح. لازم تخدميها مليح. الا حبيتي تنجح لك وتدير لك الطاقنته ديالك تجي شابه، لازم تقليها هكذا وتخدميها مليح. دونك il faut bien travailler votre taqueneta. Ça s'appelle taqueneta. Ça c'est une recette vraiment d'arrière grand-mère. Donc c'est une recette de base, c'est à la farine, elle est délicieuse, c'est un dessert trop calorique. Donc c'est pour ça il faut le faire vraiment comme ça dans des événements comme le Mawlid Nabawi Sharif. Donc voilà, c'est une recette de grand-mère. C'est un très bon dessert, délicieux. Ça sent le miel, ça sent la cannelle, ça sent l'eau de fleur d'oranger. Je vous dis pas comment ça sent bon. Donc عنده رائحة جد شهية باسكو رائحة جاية د العسل نتاع ما زهر نتاع القرفة، رائحة تشهي. فوالا دونك لازم تخدمي مليح ومن بعد نفوتوا للتقديم. On va passer à la préparation. Maintenant, voilà, c'est une bonne texture, c'est ça taqueneta. Donc maintenant, je vais passer à la présentation. Voilà, taqueneta est prête. Donc chacun décore avec ce qu'il veut. Là, j'ai décoré avec les amandes effilées et les noisettes. Et là, avec halwa turk, il y a après des graines et des amandes, des graines de sésame, baie de koji. Voilà, ça reste au goût. Vous faites la décoration, chacun décore avec ce qu'il veut. C'est délicieux, c'est un dessert délicieux, très calorique par contre, donc il faut vraiment faire attention. Donc mais c'est un délice. دونك بالصحه والهنا نقول لكم شوفوا هذا التقديم ديالي. هذه هي طاقنته تقليديه مي ابري ديكوراسيون سا ريست تقعد لكم لو شوا ديالكم كاش تحبوا ديكوريو ديكوريو كل واحد كاش يحب. انا هذه درتها بلي زامون ديفيلي ولي نوازيت باللوز افيلي ولي نوازيت البندق، وهذه درت لها حلوه الترك وجنجلان. وابخي هذوك الحبوب اللي نباعوا هذاك البيت كوجي مع الزبيب مع ساغست وشوي زعما كل واحد وكاش يحب يديكوري تقدروا ديروا غير القرفه والسكر، تقدروا ديروا واش يعني باقي هاد البقايا انا اللي بقاو لي بقايا نتاع لا بيريود نتاع العيد وكامل هادوك لي ساشي دي كان باقي فيهم. اما لا جي ليسي بور لي ديكوراسيون هكا راني نكملهم. دونك فوالا نقول لكم بالصحه والهنا مولد نبوي كريم. يعني نقولوا الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام، افضل الصلاه والسلام على محمد عليه الصلاه والسلام. نقول لكم بالصحه والهنا. ما تنساوش تدعموني بلي لايك، بارطاجيو مع لي كوبان ولي كوبين ديالكم الاصدقاء ديالكم، بارطاجيو معاهم. كم الناس يحبوا هاد الحوايج التقليديه، هانا نزيدو زعما نرجعوهم مودرن افيك لا ديكوراسيون مي لا باز زعما هادي فريمون لا روسيت تقليديه 100% نتاع بكري ونتاع الفارينه. فوالا نقول لكم بالصحه والهنا. ما تنسوش ديروا لي لايك وابوني فو. يعني donc je vous dis bonne dégustation ou parce que c'est un dessert donc c'est un délice. N'oubliez pas de liker, partager avec vos amis, abonnez-vous et à bientôt. Bonne dégustation.